Salam alaikum khouti, khoutati, bonjour et bonsoir mes sœurs. On est le 1er janvier 2022. Inch'Allah هذا العام يدخل علينا بخير احنا الجزائريين وان شاء الله الوطن تاعنا تكون في الصواب. سي فغي كاين بعض لي زابروتي اللي ما عندهمش لا غالب، ماشي العام تاع المسلمين. هذه لا دات هذه لومانيتي تخدم بها، التجاره العالميه، دي ميزيلمون، دي كريتيان، دي زاتي، كاع لا كولتور دو موند يخدموا dans la date. Ça veut dire que le 1er janvier pour tout le monde. Après il y a décalage horaire dans l'Amérique latine entre l'Europe et l'Afrique. Donc bonne année هذا العام، وما ننسوش اللي توفوا العام اللي فات، سواء بالكورونا سواء بالمرض سواء بالارهاب اللي صرا في تيزا وزودوسا. الله يرحمهم، الله يرحمهم كاع، وندعو الله سبحانه وتعالى يكون من اهل الجنه. بصح الناس اللي كانت على اليقين اللي خدمت الوطن بالنيه تاعها يخدم الوطن، اللي كان خدمها كحله بين بين خالقه برا امراه ولا راجل. وثاني ندوموندو هذا ان شاء الله باذن الله 2022 تكون ان شاء الله في بلادنا رايحين للصواب والامور تتحسن بلوس اون بلوس ان شاء الله باذن الله. وثاني 2022 ان شاء الله حتى ما ننسوش باسكو حنا في المنطقه تاعنا خوتي ماناش عايشين وحدنا حنايا، اون في با سول، اون دو زان تيريتوار اون دي فوازان كيما واحد عايش مع جوارينه، دونك اون في با سول. دونك حنا نطلبوا ربي سبحانه وتعالى تكون الصواب وتكون انتخابات في ليبيا وتروح الطريق المستقيم، وتكون كاين انتخابات باذن الله والشعب الليبي يصيب المصير تاعه في الازدهار ويكون في الخير. وان شاء الله ثاني دوموندو الشعب التونسي تكون ان كونسنسوس بوليتيك، تكون كاين حوار بين الاحزاب والدوله التونسيه على خاطر الانتيري دو بوب، على خاطر الشعب، ان شاء الله باذن الله تصب امور. وثاني ندعو ربي باذن الله المالي سي حاجه اوتر شوز. المالي ان شاء الله باذن الله لارمي ماليان تكون على اوتور باش تكمل مع التيروريست اللي راه في المالي ان شاء الله باذن الله، باسكو لو بوب ماليان il a trop souffert et cette fois-ci ان شاء الله. وانا عندي صحابي دي ماليان يعطوني معلومات باللي لارمي ماليان elle est sans pitié. Pour une fois l'armée malienne, l'armée malienne, pour une fois dans l'histoire, elle maîtrise l'armement, les hélicoptères, l'armement lourd, la technologie militaire. Inch'Allah, ils vont finir. Inch'Allah, le 31 décembre 2022, il sera le bilan, le Mali, mieux le bilan de l'armée française في Mali pendant 9 ans, le bilan il est zéro. يا وثاني ان شاء الله ما ننسوش ثاني راهم غايه خوتنا ثاني ونو فخير اوسي الشعب نطلبوا له ازدهار ثاني لا موريتاني. وان شاء الله الشعب الصحراوي هذا العام يكون عام صعيب عليهم هما باسكو راهم في جهاد لتحرير اراضيهم، والحريه للشعب الصحراوي والجهاد اللي يديروا فيه عندها ثمن، لابد يكون فيها ثمن. الحريه عمرها مش بالحوار، عمرها تحاور يعطوك ارضك ولا تحاول يعطوك حقك، جامي صار في لو موند. ان شاء الله يكونوا يدوا الاستقلال تاعهم 2022 باذن الله، باسكو لا فيبل دو لوكسيدون ما يديروا. مي سي تري امبورطون نو فرير لو بوب ماروكان. انا درتكم بليزيور فوا قلتها لكم الا كتامنوا بهذا الكتاب الله سبحانه وتعالى، هذا الكتاب اللي كتامنوا به وتقولوا احنا مسلمين، كاينه ايه سوره اللمل وراكم تعرفوها، قروها وتفهموا المصير تاعكم. الصوت تقول في العبوديه وما تستاهلوهاش العبوديه. انتم جدودكم رجال، المرابطين الموحدين، الخطابي الله يرحمه اللي تامروا عليه العلويين، عبد الكريم الخطابي اللي تامروا عليه العلويين اشد الكفر والنفاق، والسبانيول لفرنسا وقتلوه. واللي بغى الخير للشعب المغربي من بركه الله يرحمه était assassiné dans l'Essonne. Même les médias sionistes هما اللي قالوا حنا قتلناه، هما اللي قالوها مش حنا قلناها. C'est eux ils ont dit service à le roi قتلوا بامبركا dans l'Essonne ici en France. C'est même pas, c'est eux qui disent ça. donc انتم الشعب المغربي كان عندكم حاجه، يا تعيشوا في الرخص يا تحروا فوسكم بفوسكم.
باسكو هاد العلويين والله ما يرحموكم. وغادي نوري لكم من فيديو، هذه فيديو تشوفوها دقيقه خوتي. شوف هاد مساكين، هاد العلويين هادو، هاد العلويين هادو اشد كفرا ونفاق. هادو راه انتي كتموت وديك بالدم وكيقول لك كاشي. زيدوا كملوا الباقيه، راه قتلتونا وهدمتونا. قال له الله يجعل شي بركه. وكيقول لك سيدنا حكا قال لهم الولاده فابور راه ركدوا هنا. والله سيدنا حتى كيشدوا 1000 درهم. عندك الدخله ولدي ولا ما عندكش 1000 درهم سيري تموتي. والله ما يديها فيك شي واحد. السكيورتي كيبغي 100 درهم، اللي في الباب باغي 400، اللي تجي تبدل لك خاصها 1000 ريال. بزاف بزاف هادشي. السيد وزير الصحة يشوفوا هادشي، كينوضوا يدوروا في السبيطارات يشوفوا الناس تخباو نكرو. دير شي حاجة وجي يدخل للسبيطار وجيب شي مرا فقيرة مرتك ودخلها، شوف كيفاش غيعاملوك نتوما. دخلت لداخل قالت لي ما تقوليش لهم 1000 درهم، قلت لها غنقول. شفتوا هذا الدوبي تاع 2022 صارت البارح هذه على لا فان تاع 2022. والله العظيم ما غادي يرحموكم. علاه؟ في المغرب شحال كاين؟ نتوما شحال نسمه؟ 33 34 مليون 35 مليون. كاين مليون من الشعب اللي عايشين غايه، عايشين غايه على ظهر الشعب. اي لو بوب ماروكان، انتوما الشعب عندكم الخير وعندكم لا ريشيس. وين راهم يحط دراهم؟ لي زيكسبيرت دي زونكيتور ايكونوميك، لي زونكيتور راهم يقولوا كاين 300 مليار دولار في الخارج، 300 مليون دولار، 100 مليار 100 مليار 100 مليار، 100 مليون دولار، 100 مليون من 300 مليار دولار في الخارج. راهي في لو بونك دونتي، في لو موند دونتي، اغلبيه غروند بارتي راهي في لي بونك تاع الابيب في اسرائيل. هادو دي زونكيتور راهم الشعب. ولا بو لو بوب ماروكان il est endetté pratiquement 100% PIB. l'endettement تاع المغرب il est à 106 مليار دولار، والمدخول تاعهم 112. كيفاه؟ وين راهم يحط دراهم؟ وين راهم يحط دراهم تاع الشعب المغربي؟ راهم يحط دراهم. دابا كاينه حاجه قلتها لكم، تموت جيعان وراجل، ما تموت جيعان ورخيص. باسكو راهم حايين المرابطين والموحدين، الرجال الصالحين والخطابي وهادو، والله يدفلوا عليكم. باسكو راكم في العبوديه، وهذه العبوديه ما يبغيها لا ربي. اللي امن بربي ما يبغيهاش ربي سبحانه وتعالى، واللي ما يامنش بربي، ما يامنش، يقول يا با ديو، ما يامنش بربي، ما يبغيهاش الكون. الانسانيه ما تبغيهاش، الكون ما يبغيهاش. انتوما راكم دان كوتي تقولوا احنا مسلمين، تقولوا احنا مسلمين وتثبتوا كتاب الله سبحانه وتعالى، ودان كوتي راكم عايشين في الجاهليه. اصحاب الجاهليه بكري كما جاش الرسول صلى الله عليه وسلم كان ما جاش والاختم الانبياء، هادوك عندهم العذر. كانوا في الجاهليه كانوا يعبدوا الاصنام ويعبدوا عندهم العذر. بصح انتوما جاكم الاختم الانبياء وتقولوا احنا مسلمين. وين راهم العلماء تاع المغرب؟ حنا قلتها لكم بليزيور فوا، اليهود قتلوا الانبياء وقتلوا الرسل، كذبوا على ربي، خانوا المعاهده مع الرسول صلى الله عليه وسلم، راهم يعذبوا في الشعب الفلسطيني يومنا هذا. شدروا المسلمين في اليهود، شدروا. احنا مسلمين كي كانوا يتعذبوا اليهود في اسبانيا وداروا الفتوحات الاسلاميه وحلها طارق بن زياد، عطيناهم العزه والكرامه. اليهود معززين مكرمين. كي طاحت سقوط غناطه وهربوا اليهود من اسبانيا، وين راحوا؟ راحوا المغرب، الجيري، راحوا لتونس وعاشوا في وسطنا معززين مكرمين. اون دوزيام كار مونديال كي كانوا يقتلوا فيهم لي نازي، شكون كان يحميهم؟ لي ماغريبان اي بارتيكولمون لي زالجيريان، كانوا يخزنوا فيهم في لي غروني ا باري دو لو سود دو لا فرانس تو سا، ميم في فرنسا. ونهار اللي صنعوا لهم دوله وخونوا الارض تاع الشعب الفلسطيني، ام يعذبوا فيه يومنا هذا. وتجي انت امير الشياطين، تي بريتونت امير المؤمنين وانا نقول لك امير الشياطين، تفي ديزاكور باش مع الصهيونيه اليهوديه. ما ادركها مصر
ils ont pris des accords de cessez-le-feu كما دار الرسول صلى الله عليه وسلم داروها بصح ما داروش معاهده تاع الجيش دي زاكور ميليتير والاردن. انتوما الشعب المغربي اللي راكم تصلوا 5 فوا بار جور وتامنوا بربي 5 فوا بار جور باخذ الانبياء عمر بن الخطاب رضي الله عنه ابو بكر الصديق والصحابه عنهم كاع كون ما تنوضوش على حقكم 2022 غادي تفوتوا طري مال وربي يسخط عليكم الجفاف الزلزال الحقره غادي تزيد غادي تاكلوا التراب في الارض باسكو ربي يعطيكم العزه والكرامه في كتاب الله وانتم بغيتوا الرخص بغيتوا تتبعوا الشيطان تخلصوها غاليه. اللي تخموا على ولادكم خموا عليهم اجيال الصاعده ما تكونش توحيد المغرب العربي صون الشعب المغربي. وانا قلتها لكم بليزيور فوا هذا لو غوا والعلويين سيتي ميناس تهديد الشعب المغربي المنطقه باكملها. سيتي ميناس التي دون الباسي et elle sera dans le présent et dans le futur. هذه النقطة الثانية. دروك غادي نهضر لكم le point numéro 2 c'est très important. نقول لكم l'intervention de le président de la France monsieur Macron. نعطيكم 2 tranches باش Je voulais très rapidement partager avec vous, au fond, une espèce de tableau rapide du monde et de ses désordres, et dans ce contexte de nos priorités. Parce que je crois que c'est ce qui, très profondément, doit inspirer notre action en France, en Europe et à l'international. Nous le vivons tous ensemble, ce monde. Et vous le connaissez mieux que moi, mais l'ordre international est bousculé de manière inédite. Mais surtout avec, si je puis dire, un grand bouleversement qui se fait sans doute pour la première fois dans notre histoire, à peu près dans tous les domaines, avec une magnitude profondément historique. C'est d'abord une transformation, une recomposition géopolitique et stratégique. Nous sommes sans doute en train de vivre la fin de l'hégémonie occidentale sur le monde. Nous nous étions habitués à un ordre international qui, depuis le XVIIIe siècle, reposait sur une hégémonie occidentale. Vraisemblablement française au XVIIIe siècle, par l'inspiration des Lumières, sans doute britannique au XIXe grâce à la révolution industrielle, et raisonnablement américain au XXe grâce aux 2 grands conflits et à la domination économique et politique de cette puissance. Les choses changent. Et elles sont profondément bousculées par les erreurs des Occidentaux, dans certaines crises, par les choix aussi américains depuis plusieurs années, et qui n'ont pas commencé avec cette administration, et qui conduisent à revisiter certaines implications dans des conflits au Proche et Moyen-Orient et ailleurs, et à repenser une stratégie profonde, diplomatique et militaire, et parfois des éléments de solidarité dont nous pensions qu'ils étaient des intangibles pour l'éternité, même si nous nous avions constitués ensemble dans des moments géopolitiques qui pourtant aujourd'hui ont changé. Et puis, c'est aussi l'émergence de nouvelles puissances dont nous avons sans doute longtemps sous-estimé l'impact. La Chine au premier rang, mais également la stratégie russe, menée, il faut bien le dire, depuis quelques années avec plus de succès. J'y reviendrai. L'Inde qui émerge, ces nouvelles économies qui deviennent aussi des puissances pas seulement économiques mais politiques et qui se pensent, comme certains ont pu l'écrire, comme de véritables États-civilisations et qui viennent non seulement bousculer notre ordre international, qui viennent peser dans l'ordre économique, mais qui viennent aussi repenser l'ordre politique et l'imaginaire politique qui va avec beaucoup de force et beaucoup plus d'inspiration que nous n'en avons. Regardons l'Inde, la Russie, la Chine. Elles ont une inspiration politique beaucoup plus forte que les Européens aujourd'hui. Elles pensent le monde avec une vraie logique, une vraie philosophie, un imaginaire que nous avons un peu perdu. Et donc tout ça vient nous bousculer très profondément, vient rebattre les cartes. Je ne parle pas évidemment de l'émergence africaine, chaque jour confirmée, et qui se traduit aussi là par une recomposition profonde, et j'y reviendrai aussi. Cette stratégie de la prudence
l'émergence africaine. L'émergence africaine. هذا الديسكور دار le président de la France, M. Macron. Ils reconnaissent la puissance de la Chine, la première puissance économique, et l'émergence. La Turquie, la Russie, tout ça, une puissance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est très simple. Entre 2024 jusqu'à 2030, jusqu'à 2040, le billet vers le dollar, il ne peut pas menacer le monde. En 2 mots. Le billet vers ça, il ne peut pas menacer l'humanité. Ce n'est pas la bombe atomique, c'est le billet vert. Parce que la Chine, actuellement, c'est la première puissance économique, c'est bien. La réserve d'argent, elle est en dollars. Comment les Chinois, la première puissance économique, et comment la réserve d'argent en dollars? Il n'y a pas de sens. Ça veut dire à tout moment, les Américains, ils peuvent couler la Chine. Et c'est pour ça que les Chinois, ils travaillent avec les Américains maintenant. Il faut un consensus politique il y a une méthode économique internationale entre 2024, négociations de 2030 après 2040. Pour maintenant, il ne peut pas, le dollar, il commence à menacer les États du monde. À tout moment, les Américains, on fait l'embargo, on fait l'embargo, on fait l'embargo, c'est très simple. Et l'État qui va travailler avec le dollar, avec n'importe quel pays, elle sera sanctionnée, comme ils ont fait ça fait 5 ou 7 ou 8 ans. Ils ont sanctionné les Américains, qui la BNP Paribas de France, banque française, elle fait 3 actions avec les Iraniens. Elle a payé une amende de 5 milliards de dollars. C'est incroyable. Ça veut dire le billet vert, il commence à menacer l'humanité. Et c'est pour ça que M. le Président Macron, il reconnaissent la puissance de la Chine. Et en même temps, ils reconnaissent que le dollar, il ne devient pas un billet vert, le dollar, c'est une plateforme d'échange économique mondiale. Ça veut dire le billet vert, le dollar, tu fais la bourse, tu as toujours calculé en dollars, le pétrole, le gaz, toute la matière première du monde. Ça va changer. Soit les Américains, ils acceptent, ils n'acceptent pas, ça va changer. Ça va changer. Et que M. Macron, il dit maintenant, l'émergence pays africain. Il ne parle pas de Maroc. Hein. Le Maroc, ce n'est pas un pays émergent parce que l'économie marocaine, elle est dans les lobbies français et lobbies sionistes. Parce que le Maroc qui gagne de l'argent, c'est eux, ils prennent 70% de bénéfices. Et le peuple marocain, il crève. L'endettement de Maroc, il est à 106 milliards de dollars. Pratiquement 100% le PIB. Parce que la richesse de Maroc, annuellement, 112 milliards de dollars, ils sont à 106. L'endettement, 100% le PIB pratiquement. Et que tu fais le rapport de la Banque internationale, c'est un rapport, c'est Warqad, elle n'a aucun sens. L'Algérie actuellement, avec pendant la crise économique de Covid, elle a frappé le monde entier, on sort de la crise avec une réserve d'argent, elle frôle les 44 milliards de dollars. L'Occident, les bénéfices d'Arouk, 1,5 milliard de dollars de plus dans la recette de l'économie algérienne. Et l'Algérie classée 91 au monde, 91 au monde, في المعيشة الشعب الجزائري زعما كراه ياكل ويشرب. Et le Maroc classé 121 في la misère sociale. 121 Tunis Masr ou Libye كاع avant le Maroc. Comment la Banque internationale, c'est une secte, ils donnent le rapport comme ça. Parce que l'Occident, il ne voulait pas donner le flambeau et notre puissance va venir gérer le monde. Comme l'Empire ottoman, les musulmans, les Romains, les Perses, l'histoire, le pharaïne, tout ça. Chaque temps, on est le meilleur en Afrique, mais il viendra le jour, une nation de football en Afrique, elle prend notre place. Elle va gagner aussi les trophées. À l'époque, le Brésil, l'Allemagne, tout ça. Quand la meilleure équipe dans les années 80 de football en Europe, c'était les Italiens. Donc ça y est, les Italiens, moi je l'ai bien. Donc, l'économie, ça y est. L'économie, ils savent maintenant. Et maintenant, monsieur le président Macron, il commence à dire, ça y est, ils le savent. Ils voulaient faire autrement avec les Africains, mais pas de confiance. Avec le lobby français, il faut les Algériens et les Africains comme des parano. On fait très attention. Parce qu'ils ont une faiblesse économique. Ils souhaitent M. Macron, on peut dire, il fait de la manipulation. Il est sincère, mais il n'est pas sincère. Il a besoin de temps pour redresser son pays.
il n'est pas sincère. Et bien, Inch'Allah, 2022, Inch'Allah, les capitaux algériens plus la richesse dans notre pays. Inch'Allah, le chômage يهود. Inch'Allah, تاني تكون كان une guerre contre la misère sociale en Algérie, الفقر. باسكو كاين الناس ماشي لاحقه، يفوت تاني يدو الرقمنه باش يعرفوا دي بوفر من الجزائر تاني يقولوا يشربوا بعزه وكرامه. وانتم اخوتي المغاربه راكم عارفين المصير تاعكم. الحريه عندها ثمن، وما دوموندوش الديمقراطيه في المغرب، يفوت دوموندو الاستقلال، لانديبوندونس دو بيبل ماروكان. دونك ماتنون نسمعكم لا دوزيام ترونش دو مسيو بريزيدون ماكرون. C'est pour ça aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les sujets que nous évoquons souvent ne doivent pas être simplement des sujets techniques. Ils doivent contribuer d'un imaginaire qu'il nous faut porter, d'un vrai projet de civilisation, de cette nouvelle frontière, mais où on remet très profondément les femmes et les hommes au cœur de celui-ci. Mais défendre cette civilisation européenne, avoir cet objectif de porter cela chez nous et dans le monde, suppose aussi, dans notre action diplomatique très profonde, d'avoir une ambition éducative, climatique, démocratique, de pouvoir repenser très profondément les équilibres de l'économie de marché, comme nous avons commencé à le faire, et d'avoir un agenda culturel qui constitue aussi le cœur de cette ambition et de cet esprit. Nous avons en effet, avec la rive sud de la Méditerranée, des liens historiques, civilisationnels, culturels très profonds. Et l'Europe ne peut pas réussir, et la France au premier chef, si nous ne repensons pas et revisitons pas ces liens. On ne parle plus aujourd'hui de la Méditerranée qu'à travers le sujet des migrations, ce scandale humanitaire que j'évoquais, ou les sujets de protection sur lesquels nous devons nous organiser. Et là aussi, c'est le risque d'un affaiblissement géopolitique et domestique. Car quand on parle de la rive sud de la Méditerranée comme de l'Afrique, on parle aussi de fait de la France. J'ai été amené à le redire lors des commémorations du mois d'août. La France a une part africaine en elle parce que des combattants de ce continent ont sauvé notre pays et notre liberté. Et nos destins sont liés, même s'ils sont aussi liés par des pages sombres et des blessures. C'est une manière de prendre acte qu'au fond, demain se prépare en Afrique et avec les Africains. Et je crois que sur ce sujet, cette ligne, qui peut-être parfois est une ligne de crête pour nous, c'est une stratégie essentielle et c'est la plus efficace. Ne tombons pas dans le piège qui consisterait à faire de l'Afrique un théâtre d'influence. Il y a aujourd'hui une stratégie chinoise, une stratégie japonaise, une stratégie turque, chacune avec leur logique, évidemment une stratégie américaine en Afrique. Je crois très profondément que notre stratégie ne doit pas être une stratégie de part de marché, d'influence, d'hégémonie prédatrice, qui parfois est au cœur de certains de ces projets que je viens de citer. Non, elle doit... Il parle de l'Afrique, que jamais que la France elle sera sincère. Depuis les indépendances des États africains, depuis, on peut dire, depuis les années 50, 60, 62, 63, tous les Africains, le bilan de la France à l'égard de le peuple africain, le bilan culturel, zéro. Le bilan économique, zéro. Le bilan investissement en Afrique, zéro. Le partenariat, juste zéro. Le mépris total à le peuple africain. Et maintenant la gouvernance française, ils pensent que ça se passe bien. Mais pendant plus de 60 ans, il faut donner le bilan à la jeunesse africaine. Qu'est-ce que vous avez fait? Les enquêteurs africains, ils accusent l'État français derrière 23 chefs d'État assassinés. 23. C'est pas moi, je dis, c'est les enquêteurs africains. Et 205 diplomates. La seule personne qui était sincère à l'égard du peuple africain, il a dit qu'est-ce qu'il pense, M. Chirac. Après, il n'y a personne. Il a dit on a pris de l'argent. On est obligé de rembourser les Africains. Donc, il faut rembourser les Africains. Il y a le contentieux à plusieurs États africains, et particulièrement le peuple algérien et l'État algérien. Et après, les Africains, ils vont penser à ce que vous êtes sincères. Le blabla, ça ne marche pas. Inch'Allah, maintenant, les Africains, la jeunesse africaine se réveille et elle prend son destinée elle-même.
C'est pas maintenant comme maintenant, les Africains, ils rejettent la France, ils vont pas accepter ni les Américains, ni les Chinois, ni les Russes. C'est partenariat économique gagnant-gagnant. Et c'est comme ça, c'est pas autrement. هيا دي ساقة ان شاء الله هذا العام 2022 باذن الله ان شاء الله باذن الله حنا في البلاد اومو تتسقم تتحسن بلوس اون بلوس. ماتنو لي زيل داغي في بليك اللي ربحتوا لي زيليكسيون في البلديات تحملوا المسؤوليه تاعكم. باسكو كاين ان روتاسيون كو لو غوفرنمون va mettre en place économique. Vous avez un budget عندكم تسير اموال في البلديه غير ما تغلطوش. باسكو لا غلطوا انا جو بونس ا مون افي 2023 à 2024 minimum 25% نقولها من دروك انايا دي مير يدخلوا الحبس. 25% تاع الاميار في الجزائر بيهم بلي ريسبونسابل يدخلوا الحبس. باسكو في الذهنيه تاعهم غادي يعطوهم مضرب التسيير وغادي يديروا نيبوت دو كوا لانكاباسيتي اجيري سيت سوم دارجون يوجدوا الزوجه تاعو ولا امه مازال حيه توجد له القفه المير باش تدخل الحبس. يا تخدموا يا حطوا مفاتيح وروحوا. تا واحد ما فرصاكم. حتى واحد ما يفرص فيكم اللي عنده كاباسيتي باش يخدم الوطن تاعو ويجاهد على الوطن تاعو يخدم ربي يعاونه. واللي راه باغي زعما كيدير لي زافيرات ننصحه في سبيل الله في سبيل الله الامير كاع كيما داروا وعقلوا عليها كيما نقول لكم. النهار تاع اليوم درت لا فيديو اوجوردي لو 1 جانفي 2022 لا موافي دخلوا الحبس براتيكمون. انا كنت با مو دو انا درت زعما درت ان شي با 25% بوتيت ان بو بلوس كو سا باسكو الناس راح ترشحت روحها ما عندها لا بروغرام لا تفكير باش يولي يمير في البلديه وبين روحه. والزوالي خليه يموت لا بغا يموت. اللي لا باغي يخدم عندها لا كاباسيتي لا كومبيتونس وعندها الكفاءه وعندها لا بونسي ربي يعاونه والشعب يعاونه. واللي راش منجم انا نعطيه نصيحه لله يقدر قوي ديميسيوني. السلام عليكم خوتي نقول خير وان شاء الله 2022 يدخلنا بالربح. الله يرحم الشهداء والله يرحم كاع اللي ماتوا كاع اللي ماتوا كبير وصغير كورونا اللي ماتوا في الغابه في تاع تيزي وزو الله يرحمهم كاع. وسيرتو نرحموه الكلمه التاليه جمال الله يرحمه اللي مات في تيزي وزو حرقوه وشدوا كي قتلوه توصل الله يرحمه. هذاك ربي سخره حبس الفتنه هذاك جمال الله يرحمه. السلام عليكم خوتي.